Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulil kerim. Amma ba'd. Allahu Teala fil Kur'anil Mecid. Ba'd auzu billahi mineşşeytanirracim. Lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ve ma tunfiku min şeyin fe innallaha bihi alim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama sallayte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lennekunenne minel khasirin. Rabbena atina fid dünya ahsene ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Rabbi zidni ilmen, Rabbi zidni ilmen, Rabbi zidni ilmen. Tamam tarif, hamd ve sana, şükür ve sıfat temiz Allahu Teala askun, yüz vahdehullah şerikçi bey yüz kalikte malikçi. Tempat asan, beşumar durud sıfat, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in. Megar toy bahkim Kur'an Kerim'ich ayet tilavat yatmaz Allahu Teala farmavançı. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Yani tuy hakinu tada tam neki hasil करे tada tam ya da tane tuy itti karu kharat yustasar khazan mahbubas. Mahbub yani pasandidas. Empat farmavan Allahu Teala ve ma tunfiku min şeyin fe innallaha bihi alim. Pati yus चीज तुई खारिज करियो अल्लाह ताला छ सारे मालूम एम आयत तल छ अशी फिक्री तरन जे अस पस अल्लाह ताला कुन सदका करन तिकाज अल्लाह ताला फरमो पाने जे सदका करन छ नेकी वन को सदका गस को बो केम सुन सदका गस को बो अल्लाह ताला फरमो यम नेको कार आसन बे यम हलाल रोजी मज आसन खर्चावान बेटे खर्चावान इस तिमन सारे खजात महबूब आस Allah Teala छ दुआ करान ज अस दीन खर्चावन तौफीक सुन गुनाहन कन मगफिरत सुन सियाम थैन कबूल सुन कियाम थैन कबूल सुन सकत थैन कबूल वा खुदावना अल्हम्दुलिल्लाहि